1. Hello, what's your name? Artinya, halo, siapa namamu? 2. My name is. Contoh, my name is David. Artinya, nama saya David. 3. Where do you live? Artinya, di mana tempat tinggalmu? 4. I live in Jakarta. Artinya, saya tinggal di Jakarta. 5. See you again. Artinya, sampai jumpa lagi.